নমস্কার। ওম অখণ্ডমণ্ডলাকারं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता अथ श्रीगीतार द्वितीय अध्याय सांख्ययोग। अर्जुन उवाच गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षम् अपृहलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव पुण्य भोगान रुधिरप्रदितान्। হে মহানব, গুরুজনদিগকে হত্যা না করিয়া এই জগতে ভিক্ষা করিয়া খাওয়া ভালো, কেননা গুরুজনদিগকে বধ করিয়া এই সংসারে রক্তমাখা অর্থকামরূপ ভোগ্যসমূহ ভোগ করিতে হইবে। সবাইকে নমস্কার।